Okay, Miss Ray want to tell to you about Science Expo. Miss, what is that Science Expo? Can you see the screen? Bisa dilihat di layar handphone atau laptopnya? Bisa, Miss. Yes, can ya. Can, Miss. Nice. If can, okay. Let me tell. Kids, this is Science Expo. Science Expo, yeah, will we do when 11 until 15 Oktober. Jadi kita akan mengerjakan Science Expo 11 sampai 15 Oktober. 11 sampai 15 Oktober. Nah, students ya, not all students can join Science Expo. Ya, tidak semua anak bisa join, bisa ikut Science Expo. Why, Miss? Ya, why, Miss? Yes, you can join Science Expo if you register yourself. If your mother ya register you. Kalau kamu daftarkan diri kamu atau kalau mama kamu daftarkan diri kamu juga. How to register, Miss? Bagaimana cara mendaftar, Miss? Ya, Miss Renata or admin ya from ID School ya. Oke, has shared to our Star Group, sudah bagikan ke grup Star, dengarkan Miss baik-baik, sudah bagikan ke grup Star, this link ini, link ini coba lihat. Oke, link ini, oke, you can click that link. Okay, you can click that link and then you can join. You can read there. Kamu bisa membaca di situ apa-apa saja. Science Expo itu bagaimana cara mendaftarnya. Oke, for your information students, ya Science Expo ini ada pemenangnya. Science Expo ini akan ada pemenangnya. Oke, untuk yang menang akan mendapatkan piala. If you are winner, ya, if you are winner, you can get trophy. Kamu akan dapat piala. Ya, kamu akan dapat piala. Oke. Nah, dan your Science Expo, ya, Miss Ray will show it, will put it in aula every Friday. Jadi kalau yang menang pun, ya, Miss akan tunjukkan hasil karyanya itu di aula setiap hari Jumat. Jadi semua orang bisa lihat punya kamu. Wow, this is Aska Science Expo. Wow, this is Aldrich Science Expo. Jadi semua orang dari grade 1 sampai grade 8 bisa lihat punya kamu. Selain dapat piala, punya kamu dapat dilihat orang-orang. Oke, so register yourself ya, daftarkan diri kamu so you can get trophy, supaya kamu dapat piala. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib. If you want to join, you can join. Ini hanya anak-anak Miss yang hanya mau ikut saja. Oke? Understand everyone? Ya, Science Expo-nya, what is our topic for Science Expo, Miss? Apa topiknya untuk Science Expo? Topiknya itu tentang science yang ada di buku kita. Namanya aja udah Science Expo, science. So the topic Miss Ray will take from science textbook. Ya, Miss akan ambil topik yang untuk kita kerjakan di Science Expo itu dari science textbook. So easy for you. Itu mudah sama anak-anak Miss. Oke? Oke, please say to your mom, tell to your mom if you want to join ya. Bilang sama mamanya kalau kalian mau ikut. Oke? Understand everyone? Any question about that? No, Miss. Understand ya? Oke, Miss Ray hope many students can join from start class. Ya, Miss harapkan banyak anak-anak Miss
yang ikut dari Star Class. Because later juaranya itu bukan hanya dari Star Class ya, maybe from comet, maybe from meteor, maybe from asteroid. Ya, jadi itu semua kelas 1 kan di IB School ada 4 kelas. Ya, itu juara satunya diambil dari 4 kelas itu. Jadi bukan hanya dari Star Class, for all classes ya. Dari semua kelas, 4 kelas. Oke? You can do it. Please try kids ya, jangan langsung takut, kamu pasti bisa. Okay, thank you everyone. So now let's continue for math subject. You can take your math book everyone. You can take your math book and then open page 39, Miss. 39. Okay, let's open page 39. Miss. Who is that just now? Yes. Okay, now everyone you can open page 39. Thank you. Ya, buka halaman 39 sekarang. Students, Miss Renata already shared again to Star Class ya about Science Expo. Halaman 8, Miss. Miss udah kirim lagi ya tentang Science Expo ke grup kita. You can read students ya, your parents can read also ya tentang Science Expo. Miss barusan kirim. Okay, open page 39, Aldrich. Say in English what page, Miss? Bukan halaman berapa, Miss? No. What page, Miss? Page 39, halaman 39, Graciano. Ya, halaman 39. Aldrich. Luis. Yes. Okay. Students, let's say our date today. Ayo kita bilang tanggal kita hari ini yuk. Okay, today is Monday, 4th October 2021. Say, today is Monday. Today is Monday. 4th. No, 4, bukan 4. 4th. 4th. Ada TH-nya di belakang, ada hanya. 4th. Today is 4th October 2021. Say again, sekali lagi. 1, 2, 3, go. Today is Monday. Today is Monday. October 2021. 2021. Okay, nice. Kids, yeah, everyone, you know, today we will study about some of this date. Ya, jadi kita mau belajar tentang sebagian dari topik dari tanggal ini ya. How to say fourth. Ya, jadi ini ada TH-nya. Bukan hanya for bacanya. Jadi hari ini kita akan pelajari itu in math subject. Okay. Yes, because why? Because our topic in math subject it's about ordinal number. Everybody say ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal number. About ordinal numbers. Ya, tentang ordinal number. Apa sih bahasa ordinal numbers? Who knows? Nomor urut. Iya, nomor urut atau angka urut. Ya, nomor-nomor yang berurutan atau angka-angka yang berurut. Ya, but no one, bukan
1, 2, 3, 4, 5. No. So, our topic is about pertama, kedua, ketiga, that is different ya, itu berbeda ya. Ordinal numbers about and numbers that are different ya. Jadi itu berbeda. Tentang angka saja dengan angka yang berurutan itu berbeda. Oke. So today we want to knowing about ordinal numbers. Jadi hari ini kita mau tahu tentang angka-angka yang berurutan itu. Ya, kita mau tahu tentang angka-angka yang berurutan itu. Oke, before to our books ya, let's study about ordinal number first. Ayo kita belajar tentang angka-angka yang berurutan dulu. Ya, Miss Ray will read first and then repeat ya. Miss akan katakan dulu dan anak-anak Miss ikutin. Ya, face to the front, face to the front. So after this, Miss Ray will point you. Setelah ini Miss akan tunjuk kamu ya. Oke. First. Pertama. Miss Ray dulu ya. Later you can repeat after this. Oke. First. Pertama. Second. Kedua. Third. Ketiga. Fourth. Keempat. Keempat. Oke. Fifth. Ada TH-nya ya. Fifth. Kelima. Sixth. Keenam. Seventh. Ketujuh. Eighth. Kedelapan. Bukan ke-8 ya, ke-8. No ke-8. 8. And ninth. Ke-9. Tenth. Ke-10 ya. Ini kelihatan yang fokus atau tidak. Oke, sekarang ikutin Miss Renata. Miss bicara and then you can repeat. Oke. Start from number 1. Oke, repeat everybody. First, pertama. Second. Kedua. Third. Ketiga. Fourth. Keempat. Fifth. Ada TH-nya ya. Fifth. Iya, jadi bukan five. In ordinal number bukan 5 ya, tapi fifth. Ada TH-nya. Look at my mouth. Fifth. Oke, next. Sixth. Keenam. Kedelapan. Ninth.
Now. Kesembilan. Kesembilan. Sembilan. 10. Okay, now your time for read by yourself. Sekarang waktu anak-anak Miss untuk membaca sendiri without me, tanpa Miss Renata. Akan kelihatan siapa yang fokus ya. Akan kelihatan siapa yang mendengarkan ya. Oke. Okay, Miss Ra will point. First is Evander. Yes, Miss. First. Pertama. Second. Kedua. Three. Ketiga. Wrong, still wrong. Third. Third. Ketiga. Fourth. Keempat. Fifth. Kelima. Sixth. Keenam. Seventh. Ketujuh. Eight. Kedelapan. Nine. Kesembilan. Ten. Kesepuluh. Okay, excellent Evander. I like it. Thank you. Okay, let me choose the other student. The second student. Miss Ray will choose Graciano. First. Pertama. Second. Third. Ketiga. Ulangin Graciano. Number 1. Fokus. First. Pertama. Second. Fokus. Second. Graciano. Second. Kedua. Yang ketiga. Fourth. Keempat. Fifth. Kelima. Sixth. Keenam. Seventh. Keenam tujuh. Next. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, great job. Thank you, Graciano. Okay, next. Sekarang bergantian ya. Aldrich. Aldrich. Yes, Miss. Okay, read Bang. Once.
First. One. No. Baca Bang, nggak ada di situ one. First. One. No, nggak ada one di situ Bang. First, pertama. First. Pertama. Oke, next. Continue, Widya. First. Pertama. Tidak ada first lagi. Already just now Aldrich. Second. Kedua. Yes, that is Widya. Oke, next. Continue, Valerisa. Ketiga. Very good. Next, continue. Zio. Fourth. Keempat. Very good. Continue, Nindya. Fifth. Kelima. Oke, good job Nindya. Next. Continue, lanjutkan. Michelle. Michelle. Six. Keenam. Very good. Next. Next, continue, Berlian. Seven. Ketujuh. Very good. Nice. Continue, Aska. Eight. Kedelapan. Very good. Nice. Thank you. Continue. Evelyn. Nine. Sembilan. Next, continue. Thank you. Thank you, Evelyn. Next, the last, Abisai. Turn on your video, Abisai. The last. 10. Good job. Thank you, everyone. Yeah, I hope you already know for all ordinal numbers. Yeah, first until 10th. Okay, next, let's continue, everyone. From your book, page 39. Jadi kita mau belajar halaman 39 ya. Ordinal number, nomor urut. Students ya, in the page 39 di halaman 39 itu ada tentang about mice. What in bahasa mice? What in bahasa mice? Tikus. Tikus, yes, good job Deandra. Tikus ya, we want to talk about mice. Kita mau berbicara tentang tikus-tikus kecil. Oke, kids, ternyata tikus itu punya nama loh. Ya, oke, we want to talk about the first mice, the second mice, the third mice until the fifth mice ya. Oke, the first that is Minty. That is about Minty. Yeah. Okay, and then about Puffy. And then about Fizzy, about Wispy, and then about Woxpy. Ya, jadi ada 5 tikus kecil di sini. Ya, we want to talk about mice. Ya, kids, they want to eat cheese. Mereka mau makan keju. Jadi mereka berlari untuk memakan keju. Ya, mereka berlari untuk memakan atau mengambil keju. Ya, because they like cheese. Karena mereka suka itu namanya keju. Oke, if you see here, kalau anak-anak Miss lihat di sini ya, mereka itu sedang melakukan ordinal number. Mereka sedang menunjukkan tentang nomor urut.
Ya, ketika mereka berlari, ada yang juara 1, ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya, in this picture, ya, Minty is the first. Puffy is the second. Fizzy is the third. Ya, di bawahnya ada tulisannya. And then Wispy is the fourth. Boxy is the last or the fifth. Okay, let me ask you. Hi, Luis. Luis, Puffy is the keberapa si Puffy, Bang? Kedua. What in English? Say in English, please, Luis. Hah? Apa? Tumis. Ini Luis selalu nggak fokus ya. We will talk about ordinal number, Luis. Kita berbicara nomor urut, bukan nomor biasa, Luis. Kedua, what in English, Luis? Ten. Look at your book, page 39. Coba lihat bukunya halaman 39, Bang. Di sini kan ada si Puffy. Tikus itu loh, Bang. Miss. What? Miss. Tuh kan, kamu nggak dengar Miss ngomong tadi. How to read the kedua, Brian. How to read kedua, Brian? Second, Miss. Say again, so Luis can hear you. Second, Miss. Second, can you repeat, Luis? Second. Iya, gitu ya, Bang. Good job, Luis. Thank you, Brian. Okay. Next, Miss Ria want to ask you. Gilbert Silalahi. Boxy is the Fifth. yes, is the fifth. Good job. Thank you. Okay, next everyone ya. Jadi kita mau bicara tentang ordinal number, tidak ada 1 2 3 4 5. Kita tidak bicara tentang 1 2 3 4 5 ya. Kita bicara tentang first, second, third, fourth ya. Jadi di sini kita mau bicara tentang position ya, tentang posisi. Ya, Minty itu di mana? Fizzy itu di mana? Oke. Kids, first Miss Ray want to talk you before in bahasa sebelum. Please talk after Miss Ray. Say after Miss Ray ya. Before sebelum. Before sebelum. Oke, next, after sesudah. After sesudah. Yes. After sesudah. And next, between di antara. Between di antara. Yes, between di antara. Oke, now my turn to ask you. Sekarang giliran Miss Renata untuk tanya kamu. Ya, you can see from the screen. Bisa lihat dari screen-nya ya. Oke, Miss Re want to ask you, Galia, what in English sebelum? Before, Miss. Thank you. Darren, what in English di antara? Between. Very good. Between. Angelica, what in English sesudah? After ya. So remember ya, students. Di bukunya ada kok. Ya, in your book ada ya. Di sini dia, di sini. This one. Before, after, between. Masih di halaman 35. Ya, jadi kalau kita lihat berlian turn on your video. Ya, if we read here, Minty is before Puffy. Ya, Minty is before Puffy. Artinya apa?
Minty adalah atau Minty sebelum Pufty. Benar nggak ya? Si Minty ini sebelum Pufty? Ya, Minty dia berjalan atau berlari sebelum Pufty. Oke, lihat dulu gambarnya anak-anak. Miss, coba perhatikan baik-baik. Yuk kita fokus yuk. Oke, si Minty, kalau tidak jelas dari handphonenya, lihat dari bukunya langsung ya. Si Minty itu dia berjalan sebelum Pufty. Oke. Sekarang yang kedua, si Pizzy, ya Pizzy is after Pufty. Jadi si Pizzy ini berjalan sesudah si Pufty. Ya, berjalan sesudah si Pufty. Si Pizzy ini berjalan sesudah si Pufty. Ya, kemudian Pufty is between Minty. Ya, jadi si Pufty ini ya di antara si Pufty di antara Minty dan Frizzy. Dia berdiri berjalan di antara Minty dan Frizzy. Oke, dengarkan Miss baik-baik. Miss, kenapa si Minty ini sebelum si Pufty? Miss, kenapa si Minty ini sebelum si Pufty? Kenapa ya si Minty ini sebelum si Pufty? Dengar baik-baik anak-anak Miss. Ya, karena si Minty ini berjalan ya, dia itu berjalan sebelum si Pufty.